من الشيطان الرجيم পানাহ মারতা হুমে আল্লাহ কি শয়তান মরজত से আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি I seek refuge in Allah from the accursed shaitan. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু In the name of Allah, the most compassionate, the most merciful. Alhamdulillahi Rabbil Alamin सब तारीफें अल्लाह के लिए जो सारे जानों का पालने वाला है সকল প্রশংসা আল্লাহ যিনি সকল বিশ্ব জগতের পালনকর্তা All praise be to Allah, the Lord of the world. Ar-Rahmanir Rahim जो बहुत मेहरबान है रहमत वाला যিনি পরম দয়ালু ও অতি দয়ালু The most compassionate, the most merciful. मालिक यौमिद्दीन जो मालिक है बदले के दिन का যিনি বিচার দিনের মালিক Master of the day of judgment. إياك نعبد وإياك نستعين हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझे ही से मदद मांगते हैं আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং কেবল তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি You alone we worship, and you alone we ask for help.